केही जणे खूब सुंदर कथाटिए कहिसंती निज पिठी को सबुबेले पई मजबूत करी रखंतु कारण उभय धक्का आउ साबासी पछआडु ही तो मिली थाए। कौन आपण को केबे धक्का मिली? जदि मिली तेबे कहानीटी निश्चित भावे थरे शुणु। मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुछि लोकगल्प लोककथार द्वितीय अध्याय को। थरे गोटे राज्य रे राजा और राणी राजउआसर छात उपरे निर्मल आकाश को देखुथांती। आकाश को देखु देखु हठात तांकर नजर पड़िला तांकर राजनगरर गोटे छात उपरकू जोठी गोटे अग्निशिखा प्रज्वलित थिला। से अग्निशिखा को देखि राजा राणी किछि समय पे स्तब्ध हो गले एवं दी जन को देखिया पई लागिले। देखु देखु हठात से अग्निशिखा विषय कथा वा पई लागिले। कहिले केते सुंदर दंपति से माने तांको प्रेमर उदाहरण आम सारा नर दौची। सेठू राजा कहिले से माने ते खुशी रे अछंती तार कारण होचंती व्यापारी। व्यापारी जनक बहुत उदार भद्र नम्र। तांको स्त्री को से बहुत भल पाती से तांको संपर्क एते भल। किंतु रानी कहिले ना तांको धर्मपत्नी होचंती बहुत भल। से बहुत नम्र उदारी स्नेही जत्नवती से तांको संपर्क भल। किए भल से ही कथा पई युक्ति तर्क आरंभ हैला राजा रानी को भितरे। सेठू राजा कहले हो ठीक अछि किए भल जानिया पई गोटे परीक्षा करिवा। सकाळ हैला सकाळु रानी जणे दूतों को पठेइले व्यापारी को पाखकू। दूत जनक व्यापारी को पाखकू गले एवं कहिले जे रानी मते पठेइचंती आपण को पाखकू। आपण को गुण आउ सौंदर्य रे रानी हेइचंती आकर्षित। से चाहुचंती जे आपण आपण को धर्मपत्नी कर हत्या करी तांकू विवाह करंतु बोली। व्यापारी जनक कहिले जे मु मो धर्मपत्नी को बहुत भल पाए। मो धर्मपत्नी आगरे एमिति 100 राणी होचंती तुच्छ। जाइकी कहि दियंतु आपण महारानी को मु तांको विवाह करबिनी। दूत जनक फेरी आसिले महारानी को जाई व्यापारी कथा को कहिले। तापरे पाଳି पड़िला महाराज कर। महाराज जने दूत को पठेइले व्यापारी धर्मपत्नी पाखको। ठीक सही भरी भाव जाई दूत जनक कहिले जे महाराज आपण सौंदर्य और गुण रे बेस आकर्षित। से चाहुचंती जे आपण आपणकर स्वामी हत्या करंतु। हत्या करि सारिबा परे महाराज आपण को विवाह करिवे एवं एई राज्यर महारानी भाबरे आपण घोषित हेबे। व्यापारी धर्मपत्नी कहले हो ठीक अछि आज राति 2टा ରୁ 3टा भितरे मु जो प्रज्वलित करि थाए अग्निशिखा छात उपरे ताहा आज लिभि जीवो। मु आज मो स्वामी हत्या करि देबी। एई कथा आसी दूत राजा को कहिले। राजा हा सुनी टिके विचलित होई गले। तापरे तांको सैन्य मान को कहिले हो ठीक अछि तुम माने सजग होई थाओ जेपरि एई परीक्षा पई निरीह व्यापारी जीवन न जाऊ। राति हैला राति रे राजा रानी 2 जन सारा छात ऊपर को गले देखिया पई जे अग्निर प्रज्वलित शिखा लिभिछि कि नाही। जेमितिका व्यापारी स्त्री कहिथिले सेमति राति 2टा ରୁ 3टा भितरे प्रज्वलित शिखा लिभि गला। राजा रानी टिके चिंतारे पड़ी गले काले व्यापारी हत्या हो जाइथिबो कि। सैन्य माने सांगे सांग गले जाइकी देखंती तो व्यापारी हत्या हो जाइछि। व्यापारी जेमती दुकान बंद करके सबुदिन आसंती से दिन मध्य आसीथिले। आसिकी खाइबा समय तांको धर्मपत्नी तांको विष दे देथिले जहाको खाई व्यापारी मृत्यु हो जाइथिला। सैन्य माने तांको धर्मपत्नी को आनी कारागार रे बंदी करदेले। सकाळ हैला राजा को कोठी भी शांति लगु न थाए अस्थिर लागु थाए। से भाबु थांती जे तांको निजर परीक्षा पई जने निर्दोष जीवन चली जाइछि। आ मने मने बहुत राग आसु थाए व्यापारी धर्मपत्नी उपरे। कारण व्यापारी तांको धर्मपत्नी को बहुत भल पाउथिले किंतु तांको धर्मपत्नी तांको प्रति विश्वासघातकता करथिले। तेणु से बहुत रागु थांती। तांको निज रागर को निजे संभाली न पाई से मंत्री को आदेश देले जे मु शिकार पई जाउची। मु शिकार आसवा बेलू को जमी देखे राज्य रे गुटे भी महिला नथिबे गुटे भी स्त्री लोक नथिबे समस्तकर जमी मुंड काट हेतिबो। एही आदेश दे राजा चली गले जंगल को। मंत्री कहले ई कि पागलामी कथावार्ता भूल तो व्यापारी स्त्री करचंदी ना। राज्य सारा स्त्री लोक तो करि नाहंती। मु सब निर्दोष कर जीवन केमति नेबी। एही कथा भाब भाबिका से घर को गले। घरे तांको बापा थिले तांको बापा को जाई कहले आउ महाराज एमती आदेश देइचंती मु केमिति निरीह लोक मानकर जीवन नै परिबी। मंत्री बापा कहले हो ठीक अछि तू आगे जाइकी आत्मगोपन कर लुचि जा गोटे भल जगार कारण राजा जेतेबेले जंगल आसबे देखिबे जे महिला मानकर मुंड काटेनी आगे
ତତେ ନେଇକି ସେ ଫାଶୀରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବେ, ତେଣୁ ତୁ ଲୁଚି ଯା, ମହାରାଜ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି। ମହାରାଜ ଶିକାରରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଫେରିକି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟରେ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି କି କାହାରି ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଇନି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖନ୍ତି ତ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୁଢା ବାପା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇକି କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ କ୍ରୋଧିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମହାରାଜ ସେଇଠୁ କହିଲେ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳକର କଥା। ମୁଁ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଧୂତ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ଆଉ ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଆଉ ମୋର ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେ ଦିଟା ଗାତ ଖୋଳିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଦିଟା ଗାତ ଖୋଳିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଭାବିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଗାତରେ ତ ସେ ମୋତେ ପୋତିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଗାତ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ କାହାକୁ ପୋତିବେ? ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ସେ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତ ଶରୀର ଥିଲା। ସେ ମୃତ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ବହୁଥାଏ। ଦେଖିକି ଜଣା ପଡୁଥାଏ ଯେ ସଦ୍ୟ ତାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଣି ଗାତରେ ପକେଇ ତାକୁ ପୋତିଦେଲେ ସେ ଧୃତ ଜଣକ। ପୋତି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ କପଡ଼ା ଖୋଲିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ପୁରୁଷ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ, ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ମହାରାଜକୁ କହିଦେବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ହତ୍ୟା ମୁଁ କରିଛି। ସେ ମୋତେ ପାଇବା ଆଶାରେ ମୋ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ଏ ସଂସାରରେ ମୋର ରହିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପୋତି ଦେଇଛି। ତମକୁ ମୁଁ ଏଇ ଶ୍ମଶାନକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜର ହତ୍ୟା କରିବି, ସେତେବେଳେ ତମେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠିକ୍ କଡ଼ରେ ଥିବା ଗାତରେ ମୋତେ ପୋତି ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ନିଜ ଖଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗାତରେ ପୋତି ଦେଇକି ଆସିଛି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଏହି ଛୋଟ ଗପରୁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧୋକା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛି ମାନେ ପୁରା ପୁରୁଷ ସମାଜ ଖରାପ, କି ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛି ମାନେ ସବୁ ଝିଅ ଖରାପ, ତେବେ ଏହା ଆମର ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯଦି ସୁଖ ଅଛି ତେବେ ତା ସହ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ହସ ଅଛି ତା ସହ କାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଘୃଣା ଅଛି ସେଠି ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଧୋକା ପାଇସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଅଧିକା ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ଯଦି ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଣିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମର ଭଲ ପାଇଁ। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଯୋଉ ଦିନ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ସେ ଚାଲିଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ତା କଥା ନ ଭାବି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ।